Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talhu 'alaihi salatu wassalamu arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinati an-nabawiyyah. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka arba'a sinina ing umur 4 tahun. Arba'a sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bi lan ngajak kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyyah kang bangsa Nabawiyah. Ini dijak cilik keluarga dari ibu nama, dijak cilik keluarga dari ibu. Ini pasti niku ibuke Abdul Muthalib, ibuke Abdul Muthalib. Summa adat mengkonuli bali sapa ummu, bali teng Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng al hajin niku kawasan Maklan. Apa al wafatu apa kematian ya. Jadi wafat niku fiil, al wafatu dados fa'il. Fawafat ha al wafatu. Yes, al wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing sibil hajun. Apa lerene al-hajun, apa al-wafatu, apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat man gawahu ing Nabi, sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing ngrawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, ini Habasyah, wong bangsa Ethiopia, wong ireng, kulit hitam. Allah tikang zawaja ingkang ngawekna sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sausi peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah iku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah, yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi. Mesti maca sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti. Niku orang lain ya Suwaibah apa? Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, sakniki ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausi Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Haritsah. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus gampangane Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abraha di antara Zaid bin Haritsah. Kila warisan saking Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat khususnya pada Nabi, nanti mari jumbo. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Haritsah. Wa adkhalathu ala jaddi lan lebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kapundhut, otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa qolat lan lebokno sapa Ummu Aiman ing Nabi dilebokno ala jadihi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kapundhut fadhom mongko mendekap ya, ngumpul manane dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraq lan welas banget sapa Abdul Muthalib lalu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan napa minggekno napa nggih ngluhurna sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa ing derajat sing dhuwur kaya hasil
merumat dengan kelas atas. Mestine wa ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawe innalibni sak temene tetep kedhi anak ingsun hadaya ikilah anak ingsun lasakna. Jadi sakna niku dados isime inna sing muakhir namo dados isime inna sing muakhir dados inna fitari zaitan namo inna fitari zaitan dan tambah taukid inna fitari la zaitan namo inna libni hada lasakna. Inna libni sak temene tetep kedhi anak ingsun hadaya iki lasakna dektine tumben ana keadaan atau ana satu fakta aziman kan aku anakku sebenarnya ini cerita besar dan dari dulu Abdul Muthalib nanya kanjeng Nabi boten nate putu tapi napa anak ibni fabakhin mongko bejo banget fabakhin mongko bejo banget liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa man ing Nabi wawala lan ndadekno kekasih sapa man ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab nak menawa liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam tastulan ora tahu sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala aksan lan ora sambat ngelak. Qattu kabar bisa. Apa nafsuhu jadi tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul adiyah ya dekan boten bentuk ngeten apa walam tasku nafsuhul adiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al adiyatu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus itu adiyah itu menolak sesuatu yang buruk. Walam taskulan ora tahu wadul, ora tahu ngeluh visi bau ing dalam cilike Nabi, tak tahu ngeluh juan ing rasa ngeleh, wala absan dan orang rasa napa jeneng ngelak qattu babatisan apa sing ora tahu wadul nafsuhu jiwane Nabi al-abiyatu kang moan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Abdul Muthalib jambak ada orang kaya, tapi tidak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi wakasi romalan sering banget, akeh banget. Wakasi macane langsung. Wakasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik, nak sithik banget qalilam napa? Qalilam. Kasiron ku akeh, akeh banget. Kasirom terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim itu ditambahi ma eling-eling napa qalilan nak kepengin sithik banget qalilam nak kasiron napa kasirom ya, tapi nak misale napa kasiron itu fa'il biasa napa master biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh nak temriki maksud Nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa Nabi fastada mongko napa sarapan sapa Nabi di ma'izam sama tuan bani Zamzam terus terserah nak sampeyan udah kasih romatik banget udah ya maksudnya udah fakta di ma'in apa Zamzam nak main Nabi ya wasasir nan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fakta mongko daharan sapa Nabi di ma'izam sama tuan bani Zamzam. Soalnya sementing kalau terangno jadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasroh atau li ziyadatil killah. Tapi nak misalnya kasiron temriki berdiri sendiri maknane wa kasiron nang seringin magoda ora tahu dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta mongko dahar sapa Nabi di ma'izam sama kelawan banyu Zamzam. Fa asba'a mongko maret napa Zamzam ku ing Nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan niku maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam ku ing Nabi. Mun titik. Jadi kecilnya Nabi kadang enggak ada yang dimakan, solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon di fana ijati wis wayahe rusake bae Nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana rusak apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian
Ini bahasa balaghah. Ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian, kafala mongko nanggung hu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi. Rupane Abu Thalibin sapa Abu Thalib. Yaiku saqiqu abi, yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi. Rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah ada dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih merumat Kanjeng Nabi setelah wafat, setelah wafat di sini napa walamma unikhat tifana ijatihi Abdul Muttalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin saqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muttalib bikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi. Bi azmin lan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, dalam tanggungan fulan. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib bikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat atau lan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wa himmat lan cita-cita pahamiyaten lan apa penjagaan wa qaddamahu ala nafsi wal ganina wa rabbah wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribatane disego sak piring niku boten didar Abdul Muttalib Abi Thalib diaturno Kanjeng Nabi. Wal banina bahkan ngalano putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan rumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan rumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Pun titik. Ini masa kecilnya Nabi ya, anggap aja selesai. Ini mulai murahed, sudah dekati balik. Walamma kala-kalan semangsan itu muka sapa Nabi isnai asyara ing umur rolas. Sanatan apa nih tahun ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau ini kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi ini sudah kelihatan calon Nabi, tapi seksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya wis global, nanti melibatkan ibu napa Bukhairah. Nah, ini mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taun. Rohala mongko tindakan di lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing tindakan ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad Syamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini udah di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil da. Mulane kiye-kiye semua Bukhairah ana sing maca napa bakhira karena jeneng ajam napa jeneng ajam terus tapi umum kiai maca Bukhairah jadi tapi teng mriki harokate bakhira tapi sakjane luwih populer napa Bukhairah di fathil ba wa fathil ha napa Bukhairah tapi teng mriki napa bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhairah. Oleh kenal wa arafahu rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhairah. Kenal nak iku calon nabi dimakan perkara hajat kang merkule sapa Kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Dados kriteria yang ada pada Nabi adalah kriteria calon Nabi. Jadi Bukhairah itu tahu
anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul istilahnya apa? Bima hazaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhairah itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhairah atau Bakhira kami oleh ngucap inni urahu. Ini saat temen ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamin ingsun ben dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama disarah sedang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allahu kata. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan ura. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya, kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yura. Berhubung mutakalim ura, berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyya. Ya, mengenai balik matur. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, belum muharraf, belum melenceng. Ada zaman Raja Najasyi yang rumat sahabatnya Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhairah itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau mengakui keberadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madhin, kalimat ujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, wong koyok pendeta, artinya elek saya ini. Wah ini, wong koyok pendeta, artinya saya ini elek. Narien saya masih belum ada perubahan. Ini waqat wa arafahu rohibu bakhira atau bukhaira bima hadahu min wasfin nubuwati wa hawa. Aswaqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurannya apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wal hajaru lan watu. Wala jidani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifatnya nabi awahid niku kliru niku ndoma ini sampeyan gendhi kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh iline ning pangeran apa awahin kang akeh iline ning pangeran. Atau sifatnya Nabi Ibrahim apa halimun awah apa halimun awah maknanya akeh balike ning pangeran apa inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ya Allah mana apa? Banyak iline pangeran. Jadi memiliki illa linabiyyin awahin apa? Ganti kasroten. Ini kan domahir. Nah, itu ganti kasroten apa? Illa linabiyyin awahin apa? Illa linabiyyin awahin. Illa linabiyyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike pangeran. Terus Rohibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jitu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate Kanjeng Nabi. Tak pertui fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah.
Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni Kanjeng Nabi ku malah pendeta apa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing ngene wae Muhammad Syar atau lumayan aduh nek kelompok itu ya dipuji, malah sing ngenteni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna atahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalam antarane walikat loro Nabi. Iki ana manane walikat. Walikat itu pundak ini, no? Pundak sing belakang. Nah niki kan jenenge pundak tenan. Nak walikat sing mriki napa? Soalnya dia nak walikat. Ya kalau ini kan tidak betul jadi mikul nih. Nah bawahnya sini itu sini katif, apa? Paham ya? Nah sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif, apa? Nah yang ada kota Minubuah itu baina katifaihi, apa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang, apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif, napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone Nabi, sanut kiye kuno walikat lorone Nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian, apa? Cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi, Nabi oleh dua malaikat ditok khotamin nubuwah dengan cap kena iya singkot amma kan teman-teman nyumrambai kot amma kan teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah opo anuru cahaya wa ala lan duri opo nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh orang-orang kayak Rohibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa'ala. Terus wa amara lan utus sapa Rohibu Bukhairah ammaru ing pamane Kanjeng Nabi dirodihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah. Takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak segini tarikh-tarikh diterangkan bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk bunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi Rohibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampeyan kan tak ono gunane. Artinya dua-dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Jadi mulane Yahudi itu jenenge makhluk. Tapi itu jadi sejarah nih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail itu dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, tunggal pak tunggal mbok, terus duwe dulur banyak li'ab, ya, sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak duwe kakak li'ab jenenge Ismail, sangka ibu sinten Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane tukaran itu durondo mbek dulur. Mergo wong liya iku sedang wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah
kunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesedihan, dari kesedihan. Kau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsin. Ya, Abdi Syamsin itu dulu dinten Hasyim. Itu musuhane. Kau dia gak menarik, no? Tapi ya rebutan apa? Warisane beda, apa-apane beda. Kami di sekunane itu. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik minter nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka kan gak iso nuntut wong lintas negara apa? Zaman itu sono lintas negara. Ya itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidanna nasi apa la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Jadi la tajidanna ini bakal metuhi sira kowe metuhi asaddan nasi ing banget manusa. Apane adawatan oleh musuh. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuh wong mukmin al-yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nek wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling. Maneka geman keting pendeta nemen-nemen. Ora cocok yang menengae. Senajan pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata rubban itu dipuji pangeran, apa? Ya, ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zammin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madhin, apa? Kalimatu madhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Terus wong kudu sejarah. Kita ada santri, wong dhisik santri ku ahli qiraat mutolaah ngirit, ku santri dhisik, napa? Saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri, ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan, ora tau bengak-bengok, ora wis ora ono santri. Jadi santri kalimat madhin. Saiki ya mesra jelas sesuatu. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Ora usah definisinya ora usah agak-agak. Nah, di sini kan santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya. Definisi ini kok ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji itu sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasara sing apa dikasih anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban itu dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, nah, di sini mulai walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita. Karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang bermuni santri mesti uang soleh, ahli tirakat, orang ahli bengak-bengok.
Saiki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu kontrol. Wis ngono tok definisi. Ojo terus sing ngapal Al-Qur'an nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene kok. Wis masa lalu no. Masa. Iki soal santri iki sing mau ngarit ning omah. Manggon. Untuk wis ngono tok definisi ngono. Nak ning omah ora entuk wedok, nak ning padha entuk wedok. Mulane atok ning sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu bi raddi, terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos samangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, kalau lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti sampai Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya, ada sisa-sisa itu pendetanya Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi. Satu Rohibu Bukairo, dua Rohibu Nasturo. Apa? Satu tadi apa? Rohibu Bukairo, sekarang Rohibu Nasturo. Jadi kabeh Nasronia. Kabeh apa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasronia sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi takrif, apa? Belum edisi takrif. Itu sudah liberal. Oh Nasrani dipuji ning ngene iki, oh goblok. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu nek ora ono. Jadi wong kudu Nasraniyah di sini itu madkhin, ya pujian mergo urung takrif. Tapi sausé takrif Nasraniyah itu kalimat itu jamin karena harus dikritik karena Trinitas. Itu ada periodenya. Dia napa ada apa? Periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arus itu pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayange sajaro. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awal lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awal iku Alikul alam ya cita yatiman awal berlindung sapa nabi hu ing taktazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi nu tiange lugu, kepen lugu mawon ora mikir srengenge nggo ndi. Jadi misalnya srengenge kok kulon, nabi sowae lugu nggir kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misalnya srengenge kok kulon, kok nabi posisi ning daerah kulon, iku pohone sing muter sehingga gak kena napa? Nabi napa? Harus samsi panase srengenge ra kena Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nak pengen pinarak gitu nek ora mau ora koyo kowe. Wah, golek nggo sing adem. Nabi ku mboten kober, mikir ngoten mboten kober karena saking ini pangeran itu lungguh ya lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pohon ini yang mereaksi terus mayungi Kanjeng Nabi. Akhirnya roh itu ngerti, wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rampek Nabi. Nabi kowe kan biasa jarno, no? Jarno, no? Jadi walhasil itu jadi ismala ilaihi zilwa umpama Nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau Nabi. Lah iya misalnya Nabi milih posisi sing teduh misalnya srengenge kok kulon terus Nabi kinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok Nabi ini karena ya pasti normal, kan? Iku Nabi boten. Jadi misalnya srengenge kok kulon, kadang Nabi dia kinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ini. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti Nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso melindungi Kanjeng
Lah Firaun ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek nabi kan. Ya kenapa ismala ilaihi zilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa Nastura, mana jalala tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiun kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Enggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang itu. Jadi harus dua kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali nabiyun du sifatin naqiyah, kecuali nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nastura atau identitas kriteria yang difahami apa? Nastura. Jadi nabi binara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Ini zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah melihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4000 tahun. Bener. Itu bener. Nah, kok 4000 tahun benar. Saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670. Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sebelum Nabi Isa kan sono pohon itu tahu juga duduk Nabi Isa terus era kanjeng Nabi juga duduk kanjeng Nabi. Wis unik pohon itu, juga tak tua itu 4000 tahun. Biasanya ditambah film-film dokumenter, film-film religi itu. Kalau artis Indonesia keluar nyewa nih, nang film tempat tapi luaran ini menderek itu. Biasanya juga film-film Amerika. Kalau nanti pas niku pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuting pohon. Dia sana kan, kok unik sudah itu. Nah, negara kan kekerasan. Seripet ya. Seripet ya, nama. Pelem juga saya nikah. Berhubung enggak nabi malah dirumuhkan tangkul. Sekarang reaktif lah. Malah kadang-kadang ceblok gitu ceblok. Mergo wite mangkel iki. Klenden bunga adus ceblok ya. Nah, dia Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, putar duduk gitu duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Iku mana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun lan rasul qad khassa kang teman-teman tertentu ana ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing wa habalan milih sapa Allah ing rasul. Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kolam konuli dawuh sapa Nastura. Ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato ame Bukhaira, padahal tempatnya di ono Bukhaira, ono Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngene. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nastura cuk urip dak ora tau disebut. Ada jan ning maulid-maulid kiye-kiye critane Bukhaira apa Nastura. Bukhaira menjengajine ora khatam. Lha cara Nastura cuk urip malah penting aku jan. Mergo Nastura justru Nabi umur 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nastura ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi, akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nastura malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nastura, Nabi akhirnya dilamar itu Khadijah. Malah nak Bukhaira itu 12 tahun. Ya penting akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nastura. Mergo kesaksiannya Nastura itu sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nastura terkenal gak ning ngomong pidato maulid. Wah, tak ya. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal, ono sing ngaji. Nastura, ini apa? Nastura. Coba token. Nastura. Ini tak akhir ini apa? Nastura. Semua kolam kono di Jawa sapa Nastura lima saratan meremesar. Jawa ini api aine. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Humratun ya. Tentu zaman iku disebut Nabi Muhammad ngono wae zaman iku. Humratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah ini bener. Oh, merah-merah penyakit ya, apa? Merah-merah apa?
Ini bener. Istidharan krono golek kejelasan lil alamati marikan istafalakan wajane ditolak istighfar jaluk sepuro. Berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al-khofiyati kan sama. Saja pemengkejab sopo maisakroh lagu maring nasturo jawab dinaam tuan iyo. Apa matanya ada merah yang seperti ini? Jadi maisakroh iya. Fahak komoko dadi nyoto la dehi ana insan ingin nasturo apa ma perkara jonakan yang sopo nasturo hu ing masih ing dalam nabi wa tawakkahu lan arep-arep sopo nasturo hu ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nasrullah semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon Nabi akhir zaman, karena semua kriterianya terdapat di fisik kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumakola mengkono dawu sapa Nasrullah lima sarota maring maisaro dawe la tufariku. Ojo misai sirohu ing kanjeng Nabi, ya oleh muni mesti hu ing Muhammad atau hu kanjeng Nabi. Wa kunnan ana sira ma'ruf sertane Muhammad disiti azmin kelawan azam yang jujur wa husni tawiyatin dan api ini niat gue sugeman orang hasil Nasrullah pesan kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini apa wa kun ma'ahu bisidqi azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku mimman setengah sanging wong akrama kang mulya ana iman sapa Allah taala sapa Allah taala dimulyakno dinubuat iklan status kenabi dan wajaba lan milih sapa Allah hu ing man. Mane nabi disebut al-mustofa kang dipilih al-mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nasrullah. Wong Yahudi itu ya yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut nabi di tawassul. Allahumma bihaqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastafiquna 'alal ladina kafaru. Dia wonten periode ngoten ya wonten. Ini tapi ini cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu napa? Fakta sejarah zaman itu. Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang, karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu, tetap sejarah itu ono baqiyah, napa ono sisa-sisa. Misalnya mau wong Nasrani sowae wis trinitas, tapi iso wae dia simpati mbek wong Islam. Ono baqiyah, napa ono sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye setelah tahrif ono walan tarto angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum. Untuk kalau terus nang Suma'asa mengkono ni bali sapa kanjeng Nabi ilama kata mare Mekah faraatu mengkono ningali Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko waya hale Khadijah benan iswaten ing dalam pira-pira wedok fi iliaten ing dalam posisi sing dhuwur la wa malakani hale te malaikat loro iku ala ra'si syarif ing atase mustakane Nabi kepala Nabi asyarif sing terhormat min wahdi samsi sangking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azalla dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala rihis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ku ing kanjeng dadi wis pangeran kabeh singgal delalah pas kanjeng Nabi rawuh saking Sam rungokno malih iki delalah pas kanjeng Nabi rawuh saking Sam Khadijah teng Maklah kan posisinya tinggi lane darani Maklah mergo napa tinggi lah misale Maklah ono kota jenenge Misfallah dari kata sufla kira tone Mekah wae yang nerangno kowe sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah kok rono-rono terus Maklah sing nyanyakno wali sikil lho Maklah itu enggak bunga iki macamane Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih di Liswaten dia dibarengi beberapa kunane kuno nang sugih sing liput akeh. Malah terus dhewean wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bapak itu. Wah. Lah pas Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallah. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora dari roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora dari tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar napa?
Iku jenenge apa? Faro'atu Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin fi Ilya wa malakani ala ra'sis syari min wahjisam sikot azol. Jadi Sayyidah Khadijah pasti luar. Cara beliau pas yang jero dalam kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau tuh roh langsung karena pasti luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Misalnya Nabi ganteng putih kan ketok. Nah, aku rating poetek. Angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak pengen melengah, jadi ketoro, no? Kan fokus kan. Ketika kau tidak delok kanjeng Nabi kan gak pengen melengah, fokus. Untuk delok wong ganteng. Jadi sak. Yo kesetok kabeh. Nah, delok wong elek kan penang melengah. Jadi gampang lali, yo. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian ini. Ya wa malakani ala ra'sihi syari min wahjisam sikot azal. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaruha lan ngabari ya ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan sakmene Maisarah ra'ani ali sapa Maisarah dari ka ing kono-kono zillah samsi utawa zillah sahab fisafari maksudnya apa iyup-iyupane nika zillah sahab fisafari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten iki tok mulai wau saking tam nggih ngoten. Megane mangpi nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah BR dadi nabi kan ribet. Jadi mendung yo egois napa? Mendung yo egois. Masyhur teng riwayat-riwayat jadi mau sapat kepentingane nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh, oh. Oh iku ora ketok mataku yo kena. Jadi ribet, oh. Makanya egois itu kadang penting, oh. Jadi mendung cara takut. Lah aku ora kena juga iki tok juga dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi itu spesial. Lah misale Maisarah kena, terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, oh. Jadi mau kanjeng Nabi tok. Dong. Ngono ora paham-paham ngono sampean buah anamen maulid ta untuk dekat loro jebule gak paham apa. Yo matane spletok nyanyine buanter keliru. Buanter jawab. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Nang kula sering ana maulid kadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh keliru. Ribet. Sekali-kali boleh bener itu dan macam apa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya sampai situ cuman Bukhaira apa? Nasturo apa? Nasturo. Jadi kesane iku macam maksudnya perpasanan ilmu tambah sithik. Jadi itu ana perkembangan. Untuk apa perpasanan? Bar Bukhaira. Ngono tak rasa cerita tok didi. Lah Nasturo wong kono wae. Ngono kok Nasturo ana. Ya jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah di annahu ra'adali kafis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari klan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari klan perkara kala kang dawuh ing matuf ar-rahibu pendeta Nasturo. Wah ndak hanya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nasturo juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh Jawa Nasturo. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno ning Khadijah itu betul fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nasturo. Terus wa auda'ala ninggal sapa Nasturo ing Maisarah ladehi minal wasiati sanging wasiat. Jadi diceritakno bahkan Nasturo pesan ke saya supaya selalu ngitmai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nasturo kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bi sidqi azmin wa husni tawiyya. Iku jenenge apa? Wa bima qala rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa do'a falan lipatno sapa Allah wa do'a falan lipatno sapa Allah fitil kal tijarah ing dalam kono-kono dagangan ribhaha ing badine tijarah
wa namma lan ngundang-undangna sapa Allah hu ing rifqaha. Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kok kowe wis kere nak dagang ugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan ya cakap. Mulane wado afawah fi tilka tijaratin rifqaha wa namma. Fakana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kete Khadijah. Fakana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah di anna Muhammadan sayakunu apa? Nabiyyan. Di Khadijah dimaklan perkara akan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mengko dadi percaya Khadijah wa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bana itu fiil, fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa? Annahu di belakang. Jadi fabana mengko pertelo li Khadijah ta ke Khadijah, pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at an mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi Kanjeng Nabi itu jenis bima ro'at apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fadana mongko dadi pertelo po annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah jadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong sesa kang nertemtono ing lagi sapa Allah taala dikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Terus yes, kalau napa mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Ora mule Rasulullah. Aduh ribet. Ya sunate sunat dari nek ora paham lucu. Krungu sing paham lucu. Kowe iku ora tau ora lucu iku paham to ora. Enggak pernah ora cinta no. Nek bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling enggak. Nek ora paham terus ya tahu paham. Bukan rodok pantes, no? Rodok pantes. Oh, to seneng Nabi ini ya ono roe bukai rodok. Sakenas suro nak komplain ribet ngono wae. Solo kiye-kiye sing tukang pidato ning Maulid sawae disomati nasturo. Gak iku sing pas aku malah ra bukai ro. Kan kata sing nyritoni, bareng kok bukai ro muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku nasturo. Bukan orang ada Abu Thalib, buta orang paham banget. Sajane berai usul ning kehakiman, paham ya. Kadang ana cerita empal, barang rohib Bukhairah ngomong ngono Maisarah padha Khadijah keliru. Bukhairah hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku nastura, dong ya. Tapi nek ana wong ya salah ya ora usah benerno. Wong ora yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong ora mungkin terlambat deh kok nyanyian. Biasa wae nek nang salah biasa kok aku dhisik udah dadi ra usah kok pinter dhewe wae. Tapi kan akeh sing ngono. Bareng Bukhairah ngomong ngono akhire dilaporno Maisarah. Wajane keliru ya Bukhairah hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku nastura. Roh ya. Wis maju alhamdulillah. Sok lali ndak apa-apa penting ana perkembangan apa? Akhirnya mulang tenanan boleh lali. Tapi ya bukan kaget biasa. Rawang lali kita apa? Biasa. Insan makhluk khotok wanita. Wes lali untuk pembenaran apa? Wes lali untuk pembenaran. Jadi dia insan makhluk khotok wanita. Tak jana ora lali, tapi ben umume wong lah bebo lali. Fakot tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsya krana awak dhewe Khadijah. Anak al ulama warasatul anbiya firabi ngene dilamar oh kok ulama warise nabi di antara sifatnya nabi ku dilamar apa dicintai ya dilamar dicintai aku cinta ora mesti kesampean gak keren oh wae wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar dicek dicintai. Enak beceng lamar, cek ditolak, cek bodoh nih ngaku hafid barang. Cocok, no? Wah, itu nanam nomitos yang calon mertua nak berapa hafid. Nah bodoh nih. Kene usah ngerong bulet teh. No, menang lamar kegeman oleh jujur. Mau apa jenengan?
Napa dereng nak sore sampun. Banyak boten gitu. Tapi nak terima Fatihah gitu hanya itu cukup. Oh dari masa ke menikah malah bodoh nih kan. Kenapa? Mau nafal Quran, ngapalon apa itu? Khatam, setore. Wah, gitu. Nak dites budi, udon haram pak. Apa? Udon itu haram pak. Jadi haram, udon itu haram. Anda ini mertuamu, udon itu haram. Fakot obat mongkong lamar sopo Khadijah hu ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma. Tapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau sumah maknane bau. To li tasumma supaya membau atau mencium ya. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah dengan iman bilan Kanjeng Nabi baru ya apa wewangian sing nyegerno apa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah itu ngelamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora kaya kowe rabi numpang mertu wong elek-elek rabi bangke. Pak bareng kok ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, Pak bareng kok ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing kira-kira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara daat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Hasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Faro itu mongko seneng sapa akmam. Akhirnya paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa wa dinin lan agamane Khadijah, wa jamalin lan ayune Khadijah. Iki nek golek bojo eling-eling, ifadlin bojomu duwe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman karena beliau sering ngaji mbek pamane ini Waraqah bin Nawfal. Beliau baca banyak. Jika dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca wa jamalin wayu wa malin dunyane akeh ayo wa hasabin nasabi ape nasabin kures. Nah dalam bojomu sitok wae ora kudu. Nah kena golek bojo ya difadlin yo difadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh nek ora ngono surabi yo. Ya nek ora entuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ra gelem mbek kowe. Iki mesti aneh-aneh. Wae rapi wedok napa? Kulun desa-desa suci minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulunal qaumi hu ing iki. Hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu. Senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abi Thalib. Lagi beda ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap sangka nah. Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya kowe lha mulane ki nglamar cawe itu iku sakwise cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Ya bocah minggat itu. Dadi nglamar sakwise bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo? Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo dadi walik-walik apa? Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asnalan muji sapa Abu Thalib alih ing atas jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah ta usih muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bima hamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Jadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ini memang khutbah ngoten kula
sebagian hafal. Alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponaan yang wataknya baik, sifatnya baik ini. Itu jenenge apa? Wa khotaba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi. Tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Sakwise muji Allah taala di mahamida saniya. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib wa ta Muhammad wa demi Allah ba'da sakwise peristiwa iki lalu bakal keke Nabi nabonte cerita azimun kang gedhe. Iku nunjukno nak paman-pamane Nabi, babae Nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman. Mulane zaman rung diangkat dadi nabi, Abu Thalib milih lahu nabaun azim. Apa? Lahu nabaun azim. Jadi wallahi ba'du lahu nabaun azim. Demi Allah, ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Jadi kau ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmadu kang bakal dipuji fihi ing dalem iki, ing dalem nabain azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar sing mergo gawe prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh mboten. Berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minggu kanjeng Nabi. Faza wajah mongko nikahkan, faza wajah mongko nikahkan ing Khadijah minhu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah, wakila ammuha pamane Khadijah, wakila akuha dulur Khadijah. Iki bare Imam Barjanji. Karena bilang abuha itu dhaif karena pas itu Khadijah baru meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti apa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Ini nunjukno alime sebar janji. Ya alime jan apa? Berjanji. Mulane bener bangun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Terus niki kan fair. Karena kalau dibilang abuha ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abah Khadijah mesti nama sini Khadijah ya Siti Khuwailid terus nah niku kan masalah kan kalau apa pundut berarti sing bener akuha kan lah akuha bisa saja pas itu enggak ada di rumah bisa saja amuha makanya khilaf ini tetap abuha wakila amuha wakila tapi apapun itu yang kita ambil hikmahnya satu bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat zaman itu nikah sudah pakai wali mengenai kira sama macam-macam manut cerita-cerita kaul, sono kaul sing nikah sama wali mbahmu. Mung zaman rong ana Islam ae nikah nganggo wali. Wah, iki kan zaman belum ada Islam kan. Wong Kanjeng Nabi urung diangkat dadi nabi kuwe wis zawajah abuha. Napa? Zawajah abuha waqila ammuha waqila akhuha. Paham ya? Dong ya. Bocah ora paham. Dong ora. Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku mlibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem ngene. Malah waline sing dirayu ya, Pak. Nah waline utun enggak nggih. Akhire mau digawe tok siap kami juga mau. Yo eling-eling yo anak wani ngamar iku bocah wis gelem. Eling-eling yo. Cokosor geleme iku bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke HP to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila apapun itu yang jelas pakai wali eling-eling apapun itu yang jelas pakai wali mulane bener wingi tarakus sifah hafalam yusikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi lisa bi sa'adatiha lisa sa'adatiha krana dicike kebejane Khadijah al-azaliyati kang bangsa azaliyah wis tegir Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi itu nyambal lisa biki sa'adatiha al-azaliyah. Wis kunane kuno dene ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan lahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu Rasulullah. Wa aulada lan maringi putra sapa Nabi ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng
Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah sekedar istri. Banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra Bismil Khalil iklan aran Khalil maknane Ibrahim sama jenengan sapa nabi hu ing al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim napa? Mergo Ibrahim ibu Maria, eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Mergo Ibrahim liwat napa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atatu Ibrahim min Sariya fa umruhu Mariatul Kibtiyah. Ya ono gunane gitu. Ngapal apa akidatul apa? Ya wis pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten? Ibrahim. Niku jenenge apa? Illal ladzi Bismil Khalil sama. Ana nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil, apa? Khalil. Jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi niku saking apa? Khadijah. Nah, jangan mudah sebentar terus semua wajahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يهدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعنى فنزل تحت شجرة لدى صومعة أستورى راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وآذف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو شفاة نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحبا ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوقع ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن قوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علمية وملكان على رأسه سريف من وجه الشمس قد أضلا وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه وصفاه فخطفته لنفسها لتسم من الإيمان به في برية فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية وقال هو والله بعث له نبأ عظيم يحمد فيه مسرى وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق سريا الأسرية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه أسر اللهم قدره الكريم بألف سنين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك صل على محمد يا رب صل عليه
صل على